بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختتام کتاب خزینہ درود و سلام کنز فی الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا شفیع الانام بر اشعار فارسی از ڈاکٹر محمد حسین تسبیح رہا تہران ایران۔ درود و سلام بر شفیع الانام ہمان کنز علم الصلاۃ و سلام۔ درود و سلام نور روئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام عشق زوج بطول۔ درود و سلام بر رسول خدا بجان و بدل داد نور صفا۔ درود و سلام بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بود۔ درود و سلام بر محمد بود از او بر جہان نور سرمد بود۔ خزینہ درود و سلام آفرین رسانند با اسلام و قرآن و دین۔ شفیع الانام سید و سرورست محمد رسول خدا رہبرست۔ ہما گشت کنز و درود و سلام محمد رسول و شفیع الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا گوئی توئی رہا صبح و شام۔ درود و سلام بر شفیع الانام۔ درود و سلام بر شفیع الانام۔ درود و سلام بر شفیع الانام صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔